وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله إلى الغفور آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا حميد بالإسلام يا قوي يا متين بالظالمين يا قوي يا متين بالظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبغي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبغي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبغي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا
وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيت المطهرين أصحابه المتقين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وحيث وجعلنا الصالحين ووالدنا ومشايخنا بالدين والحقوق علينا من أمة أهل البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى وأن يتبادل بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤمنين والمعتدين من ظالمنا بعيدنا وفي أسعارهم ويغزل أنظارهم ويعفي كل سائل منا من ترسله علينا يرضيه ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين في البر والبحر والجو أجمعين. واختم لنا ولكم بحسنى وهو راض عنا وخير ولكم وعافه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kembali lagi dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk bersama-sama kita duduk di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
ibadah, kita senantiasa menerima ibadah. Kita segera taat. Amin, amin. Minggu yang lalu kita sudah mengetahui beberapa syarat bersuci. Ya. Kapan orang tadi itu dia sah di dalam bersuci. Terakhir kita sampai di pembahasan as-sairan. Ya. Jadi syaratnya bersuci kemarin adalah dia harus mengalir, sehingga kalau hanya sekadar basah di anggota yang kita sucikan tadi, maka belum sampai memenuhi syarat. Kalau menggunakan spray, ya, semprotan, maka belum masuk di dalam kategori bersuci karena masih dalam kategori masak, mengusap, kecuali airnya tadi mengalir sehingga masuk di dalam kategori al-ghasl atau membasuh. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wa'an yakuna al-ma'u mutahharan, dan bahwasanya kriteria airnya tadi, sifat airnya tadi dia harus suci lagi, mensuci, bukan hanya sekadar suci. Contohnya apa? Bi'adla yusla basmuhu bimakhalatati tahir, dengan bahwasanya tidak teralihkan ada pindah ngarannya banyu tadi bimakhalat dengan sesuatu yang mencampurinya. Contohnya air yang jarang yang basuh teh, ya, maka berpindahlah air tadi yang asalnya menjadi air mutlak itu berubah menjadi air teh atau air kopi, sehingga air tadi hanya sekadar suci tapi tidak mensucikan. Bimakhalatatin tahirin, ya, dengan sesuatu yang bercampur dan suci. Nah, ini patokannya. Yastarnil ma'amru, yang mana air itu sebenarnya tidak membutuhkan itu. Ya. Air itu kadang membutuhkan, kadang berdampak dasar air. Ya, banyu kita jatuhkan blau misalnya. Ya, air itu sebenarnya kadang perlu ditambahi dengan blau tadi, bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang darurat. Maka kondisi nakal tadi dia adalah al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Ya, jadi patokannya apa? An-nakul taghirin yang naik ismul ma'amil tutlaq bisayyid tuhuriyah. Seperti halnya tadi, berbeda dengan air laut. Nah, air laut sama air biasa, yang tambahi garam, dipakai wudhu, sama seperti air laut, ada sama air rasanya sama, tetapi kondisinya berbeda.
ketika kita sengaja meletakkan sesuatu yang mana air tadi tidak membutuhkannya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berbeda halnya tadi dengan air laut, sesuatu yang sangat sulit untuk dipisah. Kalau taghayyara yasiran fal asl annahu tuhurun bi maqamis. Kecuali perubahannya tidak signifikan, tidak berselantan, maka bisa digunakan perasaan bersuci. Kalau berubahnya fatal dan signifikan dampaknya, maka air tersebut hanya masuk dalam kategori suci tapi tidak mensucikan. Contohnya karena ibadah yang lebih ya. Tadi ada beberapa contoh, ini misalnya seperti air yang ditumpahin jauh ya. Kamu wudu pakai baju kolam renang, salah wudu. Baju kolam renang, ya, ada apornya di situ. Apakah sah ketika kita mengambil wudu di dalam kolam renang? Ya. Nah, jadi walaupun yang mengubahnya tadi suci sifatnya, kalau dia air itu sebenarnya tidak membutuhkannya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa alla yataghayyara min najasin. Dan bahwasanya air tadi tidak berubah binajasin dengan sesuatu yang najis, sekalipun itu airnya banyak. Nah, jadi patokannya tadi berubah, biar banyak tapi berubah, nah, maka airnya najis. Fa'idha taghayyara al-ma' bidzalika fa'innahu najis. Sekalipun dia berubahnya sedikit, walau taghayyara yasiran, la farqa baina at-taghayyur al-yasir wal katsir. Tidak ada perbedaan antara berubahnya itu sedikitkah ataukah banyak. Ya. Kalau sudah berubah, maka dia menjadi mutanajis. Kecuali airnya tadi tidak berubah ketika terkena najis, itu yang dasar airnya banyak, airnya banyak. Wa in kana al-ma'u duna kullatain, dan apabila bayarnya tadi di bawah dari dua kullah. Dua kullah itu ada perbedaan pendapat ulama mengenai batas kadar dua kullah itu. Maka kalau bayinya tadi kurang daripada kadar dua kullah tadi, zida alla yunatihi, dan ditambahkan
alla yulaqihi najisun an ghairil ma'fuf, yang mana tidak terjatuh najis yang bukan dimaafkan. Jadi kalau airnya tadi di bawah daripada 2 ulat air, kalau airnya kurang daripada itu, kalau terkena najis yang dimaafkan, maka ada sawalu tabiru anak baik dia bukan. Walastu'mila fi raf'il hadath. Tadi pembahasannya mengenai air yang terkena najis. Nah, sekarang itu dia air yang musta'mal. Dan juga syarat air tadi la yakuna musta'malan, tidak pernah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, air yang digunakan pakai wudu, dipakai ulang biasanya wudu lagi. Tapi ada beberapa syarat yang boleh kita menjadikan air yang musta'mal tadi kembali bisa diminum. Seperti itu. Walastu'mila fi raf'il hadathi, dan tidak bila air tadi habis digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi kalau air yang musta'mal itu juga kita harus berhati-hati dalam kondisi air yang di bawah 2 ulat. Terlebih lagi misalnya ketika mandi besar menggunakan gayung, sedangkan jarak kita mandi dengan bak mandinya jadi bak itu dekat, mandinya ulang kayak orang ngamuk dalam, jadi barunya takutnya kembali lagi ke dalam jadi penampungan air. Dan penampungan air kita ember halus, ember yang halus tadi atau ember pecah yang berjana sedikit, masih dalam kategori air yang sedikit. Nah, padahal ketika kita mengambil bayu yang pertama itu belum merata bayunya. Maka ketika basuhan pertama itu pastikan rata sebataran ke awak kita. Timbanya banget akhir mandi. Cuma akhirnya adalah kita tidak boros dalam air, sekalipun air banyak. Kalau enggak boros-boros. Jadi yang paling kita perhatikan itu ketika berwudu itu di basuhan pertama. Usahakan semua anggota wudu tadi terkena air. Ampun awak usahakan menggunakan air menyeluruh di awak. Setelahnya itu ada apa? Ianya tadi pada basuhan pertama. Nang dimaksudkan bersuci tadi basuhan pertama. Nang kedua tadi ada apa? Menggunakan air musta'mal. Kalau sudah pasti yakin bahwasanya air sudah merata ke anggota yang kita gunakan bersuci tadi. Satu
sini saja pembahasan kita. Nanti kita ulang lagi mengenai air pramuka. Nah, kadarnya berapa gram? Namun bak mandinya kotak, namun bak mandinya bulat. Nah, macam-macam. Ini kan bak mandi ada yang kayak tabung dan lain sebagainya. Dua kulah itu kadarnya berapa gram? Dengan ukuran zaman kita sekarang. Nanti kita bahas lagi, insyaallah minggu depan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur sehingga kita bisa bertemu lagi dan bisa makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli shay'in wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah.